Good morning, everyone. It's Manahuana. Bonjour à tout le monde. Selamat tahun. 복음성경 세미나 둘째 날입니다. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du séminaire de l'Évangile et la vie. Dia mitsamiany faharotsika androany dia mikasika ny amin'ny filazantsara sy ny fiainana. 2년 만에 다시 왔는데 여러분 다시 만나 뵙게 되어 너무도 감사를 드리고 반갑습니다. Je suis ravi de vous retrouver après deux années, Dia après le dernier séminaire. faly aho tafoana aminareo indray zay faneona roa taona lasa taorianan'ilay seminaire. 계속해서 복음생명 이제 함께 강의를 나눌 텐데요. Nous allons poursuivre donc les interventions qui concernent l'Évangile et la vie. Dia tohizantsika ny hatrana ny amin'ilay lohahevitra mikasika ny amin'ny filazantsara sy ny fiainana. 조금 전에 다 같이 인사를 했지만 개인적으로 제 소개를 다시 한번 하고 싶습니다. Nous nous sommes déjà présentés brièvement tout à l'heure, mais j'aimerais me présenter moi un peu plus en détail. Tiako ihany efa nanao fampahafantarana izay teo fa tiako ihany mbola miverina amin'izay mba hiditra somary amitsipiriany kely. 저의 이름은 그레이스 서입니다. Donc je m'appelle Grace So. Ny anarako dia Grace So. 선교사입니다. Et je suis missionnaire. 20, Dia missionnaire. 23년째 복음을 전하고 있습니다. Donc, cela fait 23 ans que je prêche l'évangile. Efa telo amby roapolo taona izay no efa nitoriko ny filazantsara. 저는 10년 가까이 북인도에서 사역을 했고요. Et j'ai fait un ministère missionnaire dans le nord de l'Inde durant 10 ans. Dia nanao asa missionnaire any amin'ny faritra avaratra ny faritra ny Inde. 지금은 이제 한국에 이제 서부 아프리카에서 온 아프리카 이주민들, 나이지리아, 카메룬, 가나 형제들에게 이제 생명의 진리를 전하고 있습니다. Et aujourd'hui, je transmets la vérité de la vie éternelle aux personnes qui viennent d'Afrique et qui sont venues travailler en Corée, des gens qui sont venus du Nigeria, du Cameroun, de Ghana. Dia mampita ny filazantsara any amin'ny faritry Afrika aho dia any Nigeria, Ghana, de Kenya, Cameroon. 그리고 GL 미션 대표 서영선 목사와 함께 한국을 비롯한 전 세계적으로 생명으로 인도하는 복음을 전하고 있습니다. Et aux côtés de Pasteur Sol, le représentant de la communauté l'Évangile et la vie, je prêche l'Évangile tout autour du monde. Ary sady koa eo anilan'ny Dr Suzana dia mitory ny filazantsara saika manerana izao tontolo izao. 2년 전에는 저와 남편이 와서 복음생명 세미나를 여러분들에게 했었는데요. Il y a 2 ans, moi et mon mari, nous étions venus ici pour vous ouvrir un séminaire. Dia izaho sy ny vatiko efa roa taona lasa zay nanokatra voalohany ilay seminaire. 이번에는 여러분들을 좀 더 복음으로 잘 섬기고자 저희들이 팀이 왔습니다. Et pour vous servir d'une façon meilleure, eh bien, on est venu avec toute une équipe pour cette fois-ci. Mba afanay manompo anareo tsaratsara kokoa dia tonga ekipa mihitsy zay tamin'ity androany tamin'ity iray mandeha ity. 사역자들을 통해서 전해지는 복음이 여러분들에게 잘 전해지고 여러분 안에 그 생명의 풍성함이 있기를 바랍니다. Et j'espère que l'évangile que vont transmettre les intervenants vont bien être planté dans vos cœurs et que vous arriverez à porter les fruits de la vie. Ary ny filazantsara zay ampitainy tsiraray avy reto amin'ny anjarany dia mino aho fa amaka tsara ary dia ahafahanareo koa tena miaina izany. 여러분, 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. L'évangile, c'est Jésus, le Christ et le Fils de Dieu. Ny filazantsara dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. 2000년 전 활동하셨던 역사적 예수가
창세 전부터 현존하셨던 하나님의 아들이고 c'est le fait que le Jésus historique qui a été en activité il y a 2000 ans est le Fils de Dieu qui a été dès avant la fondation du monde. dia efa tonga tety ilay Kristy ara-tantara ary dia nomboana mba hanafaka izao tontolo izao. 그가 오셔서 죽으시고 부활하셔서 우리에게 생명을 주신 그리스도가 복음입니다. Et qu'il est également le Christ qui est venu, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ça qu'on appelle l'évangile. Ary izy zay tonga tetya dia nomboana, dia maty, dia nalevina, dia natsangana tamin'ny maty, dia izay lay antsoina hoe filazantsara. 그래서 계속해서 복음이 성경에서 증거하는 복음이 선포될 텐데요. Donc nous allons poursuivre cette prédication de l'évangile dont témoigne la Bible. Dia utoizantsika ny filazantsara ny filazana ny filazantsara io zay ambaran'ny Baiboly. 그래서 바라기는 여러분이 성령을 통해서 이 복음을 정확하고 바르게 알고 깨닫기를 원합니다. Et j'espère que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, vous allez pouvoir comprendre correctement et véritablement cet évangile. Amino fa avy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tena hoazo nareo tsara ny tena atao hoe filazantsara. 그래서 여러분 안에 있는 생명의 복음을 통해서 어떻게 얻게 되었는지 바로 알길 바랍니다. Et j'espère que vous saurez par l'évangile comment vous avez eu cette vie éternelle qui est désormais en vous tous. Dia fantanareo amin'ny alalan'ilay fampianarana inona moa zany le filazantsara zay efa noraisintsika ny tsirairay avy. 뿐만 아니라 여러분 안에 있는 생명이 복음을 들음으로써 더 풍성해지길 바랍니다. Et en outre, j'espère que la vie éternelle qui est en vous deviendra de plus en plus abondante grâce à cet évangile. Ary ilay filazantsara zay efa ao anatinareo dia mino aho fa dia miafeno hatrany mba hipartana zany. 하나님께서 여러분을 목회자로 세우셨는데요. Dieu vous a établi pasteur. Ny Andriamanitra no nametraka anareo anao ho pastora. 그래서 여러분들이 다른 것을 전하지 않고 Et c'est pour cette raison que vous ne prêchez pas des choses autres que l'évangile. Dia amizay dia tsy hitory zavatra hafa mihitsy ivelan'ny filazantsara. 주님께서 하라고 하신 그 일을 하길 바랍니다. Et j'espère que vous ferez l'œuvre que Dieu vous a commandé de faire. Dia anao tokoa ny asa zay efa nanorany tompono atao. 그 일은 바로 생명을 전하는 일이에요. Et cette œuvre en question, c'est le fait d'annoncer la vie éternelle. Ary io asa zay lazaina io dia ny fanambarana ilay filazantsara fiainana mandrakizay. 그리스도를 통해 주신 그 생명, 우리 안에 있는 생명은 하나님께서 우리에게 전하라고 하신 하나님의 명령입니다. Et le commandement du Père qui vous a envoyé, c'est le fait de prêcher la vie éternelle qu'il vous a donnée par le Christ et qui se retrouve désormais en vous tous. Dia ny baiko zay nanorany tompo atsika hoe mandehana mitory ny filazantsara zay ao amin'ny zanaka dia izy no hitay atsika. 하나님께서 여러분에게 보내신 성도들은 생명이 필요해요. Et les membres, les fidèles de l'Église que Dieu vous a envoyés ont besoin de cette vie éternelle. Ary ny mpiambana ao amin'ny fiangonana zay nametrahan'Andriamanitra anao dia tena tokony anana n'izany fiainana mandrakizay zany. 그래서 간절히 바라기는 이번 세미나를 통해서 여러분이 복음을 통해서 생명을 바로 알고 생명을 전하는 목자로 새롭게 세워지기를 바랍니다. Et j'espère de tout mon cœur que grâce à ce séminaire, vous serez établis en tant que pasteur qui jouissait véritablement de la vie éternelle grâce à l'évangile et également qui transmettait cet évangile efficacement à de nombreuses âmes. Ary manantena ho fa ny filazantsara zay horaisitsika no azontsika neto dia ampitombo bebe kokoa ny asa zay men'Andriamanitra atsika. 왜 이렇게 생명이 중요한가요? Et pourquoi est-ce que cette vie est si importante? Satria nahoana moa no tena sarobidy ny fiainana io.
우리 기독교의 본질은 생명이기 때문입니다. Parce que l'essence du christianisme, c'est la vie éternelle. Satria ni tena vutuatlay tena maha-kristianina dia ny fiainana mandrakizay. 생명만이 오직 진리입니다. Seule cette vie éternelle est la vérité. Io fiainana mandrakizay io no fahamarinana. 왜냐하면 예수님께서 요한복음 10장 10절에 내가 온 것은 양으로 생명을 얻고 더 풍성히 얻게 하려 함이다라고 말씀하셨기 때문이에요. Et c'est parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, je cite, « Si je suis venu, c'est pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ary Jesosy efa nilaza zany amin'ny Jaonina toko fahafolo andiny fahafolo fa zaho avy manana ny fiainana sady anana ny be dia be. 그렇기 때문에 생명을 알고 생명을 전해야 합니다. Et c'est pour cette raison que l'on doit connaître la vie et la transmettre. Ary noho izany a dia tena tokony ho fantatritsika izay atao hoe fiainana zay a ary mila ampitaina ny hafa. 이 생명은 하나님께서 아들에게 주신 아들의 생명입니다. Cette vie est celle que Dieu a donnée à son Fils et c'est donc la vie du Fils. Io fiainana io zay avy amin'Andriamanitra dia io nomeny zanaka dia ny zanaka no ahitantsika io fiainana io. 아들을 통해서 주신 저와 여러분 신자 안에 있는 생명이 영생이죠. Et la vie éternelle, c'est la vie qui est dans le croyant, qui est en nous, grâce au fait que Dieu nous a donné la vie éternelle par son Fils. Ary io fiainana mandrakizay io dia ao anatin'ny olona zay mino azy zay raisiny avy amin'ny alalan'ny zanany. 이 영원한 생명은 지금 현재 우리가 이제 이 땅에서부터 시작된 생명이에요. 아들과 아버지와 교제하는 생명이죠. Et cette vie éternelle consiste à communier ici-bas avec le Père et le Fils et c'est donc une vie qui commence dès notre vie ici-bas. Ary io fiainana io a dia mifamatotra amin'ilay ray sy ny zanaka dia efa tokony manomboka ety ambony tany zany fiainana zany. 물론 이 생명은 우리가 죽은 다음에 주님 품에서 더 풍성하게 누리는 생명입니다. Et bien évidemment, cette vie éternelle, nous allons en jouir encore plus pleinement une fois que nous serons dans le sein du Père après notre mort. Ary io fiainana io zany zay efa ao anatintsika dia 이velatra atrany zay ao amin'ny ray. 그리고 이 생명은 주님 다시 오실 때 찬란하게 완성될 아버지의 나라로 완성될 생명입니다. Et cette vie éternelle sera rendue parfaite lorsque Jésus-Christ reviendra et que le royaume de Dieu viendra. Io fiainana mandrakizay io a dia tena ho tonga amin'ny lafatra rehefa tonga ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy ety indray. 이것이 아들을 통해서 생명을 얻고 누리는 것이 하나님의 뜻이에요. Et la volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous jouissions de cette vie éternelle. Ary ny sitrapon'Andriamanitra dia itsika hisitraka an'izany fiainana mandrakizay zany. 요한복음 6장 40절에서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 40, Jesosy milaza ao amin'ny filazantsara ny Jaonina toko fahaenina andiny fahaefapolo. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이다. la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ny sitrapony raiko a dia izay rehetra mijery ny zana ary mino a anana fiainana mandrakizay. 이 시간에는 여러분 하나님께서 하나님의 뜻, 생명을 주시기 위해서 이 세상을 창조하시고 인간을 창조하신 것을 함께 나눌 것입니다. Et maintenant, nous allons partager avec vous l'œuvre de Dieu qui a créé le monde, qui a créé les hommes, afin de nous donner la vie éternelle par son Fils. Ary ny zavatra hojerentsika ny androany dia miainga ao anatin'ny famoronana ahoana namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao a ny nanomezany ny zanany ary ny ambazaontsika n'izany fiainana izany. 창조된 인간 세계는 창조 이후로부터 시작됩니다. Le monde des êtres humains commence lorsque le monde a été créé. Ny fiainana ny olona ety amin'izao tontolo izao a dia nanomboka tamin'ny fotoana izay namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. 삼위 하나님의 세계는 창세 전부터 계십니다. Mais le monde du Dieu trinitaire est avant la fondation du monde. Fa ny tontolon'ilay Andriamanitra telo izay iray a dia efa nisy taloha izany famoronana izany. 그래서 창조 세계를 알려면
창조 이전에 하나님께서 무슨 일을 하셨는지를 알아야 돼요. C'est pour cette raison que pour comprendre le monde créé, il faut que nous comprenions d'abord ce que Dieu a fait avant la fondation du monde, dans le monde qui est antérieur à ce monde visible. Azahoantsika ilay tontolo noforon'Andriamanitra dia tokony ho fantatsika ny aloha ny tontolo nisy talohan'ny naharinany zavatra rehetra. 어제 그리스도의 계시의 첫 번째 계시로 우리가 기원에 대해서 들었습니다. Hier, nous avons entendu à propos de l'origine de Jésus-Christ qui constitue sa première auto-révélation. Dia omaly isika dia nahita ny fiaviany Jesosy Kristy teny tamin'ny voalohany dia ny fanambarany ny tenany avy amin'ny alalan'ny tenany any. 이 세상 창조 이전에 하나님께서 하신 세 가지 일을 기억하십니까? Est-ce que vous vous souvenez des trois choses que Dieu a faites avant de créer ce monde? Tadidinareo ve le zavatra anankitelo zay efa nataon'Andriamanitra mialohan'ny naharenany zavatra rehetra? 이것을 우리가 바로 알아야 돼요. Il faut que nous les connaissions correctement. Dia mila tena tokony ho azontsika ny araka ny tena izy. 이게 창조 세계와 연결되어 있기 때문이에요. Parce que ces trois choses que Dieu a faites avant la fondation du monde sont liées avec la création du monde. Satria ireo zavatra anankitelo zay efa nataon'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny talohan'ny ny zavatra zay noharian'Andriamanitra. 이 세 가지 일, 이 기원은 우리 신앙의 기초입니다. Et ces trois œuvres de Dieu constituent la base de notre foi chrétienne. Ary io zavatra telo zay efa nataon'Andriamanitra io no fototra iorenan'ny finoantsika makristiana. 이 세상을 창조하기 전에 하나님께서 가장 먼저 하신 일이 있습니다. La première des œuvres que Dieu a faites avant de créer le monde, Ny zavatra zay nataon'Andriamanitra mialohan'ny nahaviany zavatra rehetra. 잠언 8장 22절 26절에서요. on va voir dans les Proverbes chapitre 8 du verset 22 à 26. Dia jerentsika amin'ny roapolona toko fahavalo zany dia manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. 이 세상이 시작되기 전에, 조화가 시작되기 전에 하나님께서 나를 낳으셨다. Il est écrit, Dieu avant ses œuvres les plus anciennes, avant de commencer à travailler au commencement, Dieu m'a créé. Dia voalaza zany fa milohan'ny namoronana zavatra rehetra dia Andriamanitra nahary ahy. 그래서 산과 언덕과 이 땅을 만들기 전에 하나님께서 그 아들을 낳으셨다는 것입니다. Et donc il est écrit qu'avant même que Dieu crée la terre, les montagnes et les collines, Dieu a engendré son Fils. Dia voalaza zany fa milohan'ny nahariany ny tendrombohitra sy ny zavatra rehetra dia Andriamanitra nahary ny zanaka. 하나님께서 첫 번째 하신 일은 아버지께서 그의 안에 생명이 있음 같이 그 생명을 아들에게도 주어 아들 안에 있게 하신 요한복음 5장 26절입니다. La première œuvre que Dieu a faite est décrite dans Jean chapitre 5 verset 26, à savoir que Dieu le Père a donné la vie à son Fils pour que cette vie se retrouve dans son Fils. Ary ny Jesosy koa laza zany amin'ny toko Jaona toko fahadimy andiny fahaenina amby roapolo. 아들에게 생명을 주신 것, 이것이 첫 번째 일입니다. Le fait d'avoir donné la vie à son Fils, c'était la première œuvre de Dieu avant la fondation du monde. Dia ny nanomezana ny zanaka io fiainana io tealohan'ny naharenany zavatra rehetra zay no nataony. 두 번째 일은 Son deuxième œuvre, ny asa faharoa zay nataony 그 아들 안에 있는 생명을 저와 여러분, 우리에게 약속하셨다는 것입니다. et qu'il a promis cette vie éternelle qui est dans son Fils pour la donner à nous les humains. Dia nanome an'io teny fampanantenana io ao amin'ny zanaka ho an'ny olombelona rehetra. 그래서 디도서 1장 2절에서 Dans Tite chapitre 1 verset 2, 거짓이 없으신 신실하신 하나님이 우리에게 약속하신 것이 있는데 이것이 바로 영원한 생명이다. dans Tite chapitre 1 verset 2, il est écrit
que le Dieu qui ne ment point a promis dès les plus anciens temps cette vie éternelle. Ao amin'ny Titos voalohany andininy faharoa dia milaza izany fa tsy misy fitaka ao amin'ilay fahamarinana. 그리고 마지막 세 번째 하나님이 하신 일은 Et la troisième œuvre et la dernière que Dieu a faite avant de créer le monde, Ary ny asa fahatelo izay nataon'Andriamanitra milohan'ny narinany zavatra rehetra. 그 아들 안에 있는 생명을 우리에게 약속하시고 이제 아들을 보내시기로 미리 창세 전에 정하시는 것입니다. c'est le fait d'avoir prédestiné son Fils avant la fondation du monde pour que nous puissions avoir cette vie éternelle qui est dans le Fils. Dia nanendrainy ny zanaka talohan'ny narinany zavatra rehetra mba ho famonjena ny olona. 베드로전서 1장 20절에 하나님이 그 아들을 창세 전에 미리 이 생명을 주시려고 정하셨다고 하십니다. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 20, il est écrit que Dieu a prédestiné son Fils avant la fondation du monde pour venir nous donner sa vie éternelle. Ao amin'ny Petera voalohany Chapitre 1 verset 20. dia toko voalohany andininy faharoapolo. 이제 이 세 가지 일을 여러분들 잘 기억하시면 좋겠습니다. Et j'aimerais que vous reteniez bien ces trois choses que Dieu a faites avant de créer le monde. Artico mba ho tadiditsika tsara ireo zavatra anankitelo ireo mialohan'ny narin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. 왜냐하면 이 약속된 생명을 아들의 생명을 주시기 위해서 하나님이 이 세상을 창조하신 것이기 때문입니다. C'est parce que Dieu a créé ce monde sur la base de la promesse qu'il a faite de nous donner la vie éternelle qui est dans le Fils. Dia io nanomanana Kristy talohan'ny narinany zavatra rehetra no mahatonga nofototra amin'ny famonjena izay ao amin'ny Kristy. 하나님은 이 아들의 생명을 우리에게 주시기로 하신 것을 너무도 기뻐하셨어요. Et Dieu s'est réjoui à un point que nous ne pouvons pas imaginer du fait de sa promesse de nous donner la vie éternelle. Ary Andriamanitra zany efa nanome ny teny fikasana io mba ho tena fanantenantsika an'ilay fiainana izay efa nomanin'Andriamanitra. 그래서 잠언 8장 30절에 보면 Et si on regarde dans les Proverbes chapitre 8 verset 30, Ary raha jerentsika ao amin'ny ohabolana toko fahavalo andininy fahatelo. 하나님께서 그 아들과 이 세상을 창조하실 때 그 두 분이 너무도 기쁘고 즐거운 가운데 이 세상을 창조했다고 말합니다. il est écrit que lorsque le Père et le Fils ont créé le monde, ils l'ont fait dans une joie parfaite et incommensurable. Ary rehefa naharin'ilay zanaka izy naharin'ny zavatra rehetra talohan'ny naharinany zavatra rehetra zany dia ilay fiainana izay ao amin'i Jesosy Kristy tena tamin'ny fifaliana nambolonany an'izany. 그래서 에베소서 1장 5절에서는 우리가 생명을 얻는 것, 하나님의 아들들이 되는 것이 하나님의 기뻐하시는 뜻이라고 얘기해요. Et dans Éphésiens chapitre 1 verset 5, il est dit que le fait que nous avons eu la vie éternelle, que nous sommes devenus les enfants de Dieu, cela a été accompli selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ary ao amin'ny Efesiana toko voalohany andininy fahadimy dia ahitantsika an'izany fa tena tamin'ny fifaliana no efa naharian'Andriamanitra an'izany. 그래서 하나님이 삼위 하나님이 기뻐하시는 가운데 창세기 1장 1절 하나님이 이 세상을 창조하시느니라 이렇게 시작되는 거예요. Et c'est dans cette joie parfaite du Dieu Trinitaire que s'ouvre la création qui est décrite dans Genèse chapitre 1 verset 1 en disant « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». Atao anatin'izay fifaliana sy fahafapon'Andriamanitra tamin'ny fiadanan'izay no tena nahatonga azy amorona izay voasoratra ao amin'ny Genesisy fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. 이 세상 창조, 인간 창조는 삼위 하나님의 공동 작업입니다. La création du monde, la création des hommes est l'œuvre et la collaboration du Dieu Trinitaire. Ary ny namorona amin'izao tontolo izao dia ny fiara-miasan'ny ilay Andriamanitra telo izay iray. 하나님은 모든 창조 계획을 뜻하시고 Le Père a planifié tous les plans de la création. Andriamanitra dia nahary ny zavatra rehetra ary efa nisy drafitra napetrany tamin'izany.
아들은 아버지 안에서 창조의 주체적인 역할을 담당하십니다. Et le père et le fils, pardon, en étant dans son père, il accomplit les œuvres de la création. Ary ny raya dia nanatanteraka an'izany dia ny asa ny famoronana. 그리고 성령은 말씀과 함께 창조 사역을 같이 수행하죠. Et le Saint-Esprit, avec la parole, va accomplir cette œuvre de création. Ary ny fanahy masina ao anatin'ny teny fikasana no namoronana ny zavatra 그래서 rehetra. 골로새서 1장 16절 이하에 보면 Si on regarde dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16, Raha jerentsika ny Kolosiana toko voalohany manomboka amin'ny andininy 16. andiny fahaenina ambin'ny folo. 그리스도는 만물보다 창조 세계보다 먼저 나신이라고 얘기해요. Il est écrit que Christ précède toute chose, qu'il a été engendré avant la création de toute chose. Dia Kristy no nialohan'ny zavatra rehetra, milohan'ny nahariana ny zavatra rehetra. 그래서 만물이 그를 통해서 창조됩니다. Et donc toutes choses sont créées par elle, par le Fils. Ny zavatra rehetra dia noforonina tamin'ny alalan'ny zanaka. 막 하늘과 땅에서 보이는 것과 보이지 않는 것이 그를 통해서 창조됩니다. Et par le Fils, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible sur la terre et dans le ciel est créé. Ary ny zavatra rehetra izay hitantsika ity ambany lanitra dia noforonina avokoa. 모든 권세자들과 통치권들과 왕들이 그로 말미암고 그를 위해서 창조됩니다. Et tous les pouvoirs et tous les hommes de pouvoir ont été créés par le Fils et existent pour lui. Ary ny fahefana rehetra izay misy dia noforonina ho azy avokoa. 그리스도는 만물보다 앞에 있고 만물은 그의 안에 창조되어서 섰습니다. Christ donc précède toute chose et toute chose existe grâce au Fils. Kristy zany no nialohan'ny zavatra rehetra ary ireo zavatra rehetra ireo tsy misy raha tsy tamin'ny alalany. 그래서 요한복음 1장 3절에서도 모든 만물이 그로 말미암아 지어졌다고 얘기해요. Et il est écrit également dans Jean chapitre 1 verset 3 que toutes choses ont été faites par le Fils. Ary ny voalaza ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany zany fa ny zavatra rehetra dia nahariana tamin'ny alalan'ny zanaka. 모든 만물이 그를 말미암지 않고는 하나도 지은 것이 없다라고 얘기하고 있죠. Et il est écrit que toutes choses ont été faites par le Fils et que sans le Fils, toutes choses n'auraient pas pu être. Efa voasoratra zany fa ny zavatra rehetra dia nohariana tamin'ny alalany ary tsy misy zao any rehetra zao raha tsy amin'ny alalany. 그래서 이 세상 창조 세계는 하나님과 그 아들과 성령이 함께 창조를 하십니다. Et le monde créé est donc le fruit de l'œuvre collective du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ary ny zavatra rehetra nohariana ireo dia tao anatin'ny fiombonan'ny telo izay ray ao amin'ny Kristy. 창조 당시에 이 땅은 흑암과 공허로 이렇게 가득 차 있었어요. À l'époque de la création, la terre était dans les ténèbres et dans le vide. Tamin'ny andron'ny famoronana dia voalaza fa aizina no tambon'ny zavatra rehetra tao anatin'ny tsy fisina. 그래서 성령이 그 흑암과 공허를 품고 계시고 운행하고 계셨죠. Et le Saint-Esprit était sur les eaux et il embrassait cette terre couverte de ténèbres et de vide. Ary ny fanahy masina dia namboba tambon'ny rano. 그래서 혼돈은 질서로, 공허는 충만의 세계로 이제 이어지는 것입니다. Et donc ce désordre va être transformé en ordre. Dia ireo zavatra tsy milamina ireo zany dia novan'Andriamanitra tao anatin'ny firindrana tanteraka. 여러분, 하나님의 창조는 피조 세계의 창조와 인간 창조 둘로 나누어집니다. La création de Dieu se décompose en deux. D'un côté la création de toutes choses et de l'autre la création des êtres humains. Dia mizara anankiroa ny asa famoronana nataon'Andriamanitra
dia ninariny zavatra rehetra aloha talohan'ny olona dia avy eo ny olombelona no noforoniny. 모든 피조 세계는 하나님의 말씀으로 창조하셨어요. Et Dieu a créé toutes choses par la parole. Dia Andriamanitra nahazo zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny teniny. 그러나 사람은 하나님이 특별한 목적을 가지고 창조하시죠. Mais il crée l'homme avec un objectif particulier. Fa izy nahary ny olombelona nisy tanjona manokana. 창세전 약속하신 아들의 생명을 주시기 위해서 하나님이 인간을 하나님의 형상으로 짓습니다. Et pour donner la vie éternelle qui a été promise avant la fondation du monde, Dieu va créer l'homme à son image. Dia melohan'ny tao anatin'izay no namoronon'Andriamanitra ny olombelona hitovy tahaka ny endriny. 그래서 하나님의 창세기 2장 7절에 흙, 먼지를 빚어서 그 코에 숨을 불어넣으십니다. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est dit que Dieu va façonner l'homme par la poussière de la terre et qu'il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Dia mo Genesis 2:27 no volan'izao hoe Andriamanitra nahary ny olona hanengy hatramin'ny vovoka dia avy eo nasiany fofonaina mahavelona tao amin'ny orony. 그래서 그가 생명이 되었다라고 말해요. Et l'homme est devenu un être vivant. Ary tonga olombelona ny olona tamin'izany. 인간의 그 재료는 먼지와 하나님의 숨입니다. Le matériau par lequel Dieu a créé l'homme et qui compose l'homme, c'est la poussière de la terre et le souffle de Dieu. Ny akora zay namoronany ny olombelona dia vovoka no nampiasainy dia nampidiriny tao ny fofonaina mahavelona. 그 창세기 2장 7절은 아담의 생물학적 주소이기도 하지만 그가 땅에서 만들어진 자라는 것을 증거하고 있어요. Le verset dont on a parlé tout à l'heure, Genèse chapitre 2 verset 7, est l'adresse biologique d'Adam et c'est aussi cela explique comment a été créée la vie d'Adam. Dia io Genesis 2:27 no ahitantsika ny fonenana na ny havin'ny olombelona dia i Adama. 그래서 인간은 하나님이 그 숨을 걷어가시면 생명 없는 진료에 불과합니다. Les êtres humains, si Dieu ôte le souffle de vie, il n'est qu'un matériau sans vie. Dia lay zavatra zay nampidirany fofonaina iny zany dia tsy inona fa akora tsy misy fiainana. 여기서 생명이라는 말은 히브리어로 네페시 하야라고 말합니다. Ici, le terme d'être vivant se dit en hébreu nefesh haya. Io zay aina mananaina io dia nantsoiny amin'ny teny hebreo hoe Nefesh haya. nefesh haya. 이것은 생명이 아니고 생명입니다. Et cela ne désigne pas la vie, mais cela désigne un être vivant. Tsy zany laza hoe tena fiainana fa zavatra misy aina. 생명이 있는 영이 아니고 그냥 생물, living creature라는 뜻입니다. Donc cela veut dire que Adam n'est pas un esprit qui a la vie, mais c'est simplement un être qui bouge, qui se déplace, qui vit grâce au fait qu'il est un être vivant. I Adama zany tsy dia hoe aina le tena fiainana fa lay vovoka zay nasiana aina lasa olombelona. 유일하게 생명을 가진 자는 아들뿐이에요. Et l'unique être qui a la vie, c'est le Fils. Ary ny olona zay manana aina dia tsy misy afa-tsy Jesosy. 이 세상의 창조 이전에 가지고 있던 하나님의 생명이죠. Et c'est la vie éternelle qui subsiste dès avant la fondation de ce monde. Fa ilay fiainana mandrakizay dia efa nisy milohan'ny nahariana an'izao rehetra izao. 아담은 만들어진 생명이다. Adam est donc une vie créée par Dieu. Ny Adama zany dia fiainana noforonin'Andriamanitra. 기어다니는 짐승이나 날아다니는 새와 같은 생물이다. Donc c'est un être vivant qui
tout comme le sont les animaux qui rampent sur la terre ou qui volent dans le ciel. dia ohatrany zava-mananay na rehetra izay tahaka an'ireny biby mihetsiketsika ireny na manidina. 그런데 하나님이 이 사람을, 인간을 하나님의 형상으로 지었다는 게 굉장히 중요한, 특별한 의미가 있습니다. Mais il y a une signification très importante dans le fait que Dieu a créé l'homme à son image. dia misy dikany ilehibea lay filazana hoe nahary hitovy endrika aminy no ariny hitovy endrika amin'ny olombelona. 창세기 1장 26절에 자, 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자라고 하십니다. Il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 26, allons créons l'homme à notre image. Vosoratra amin'ny Genesis toko voalohany any faina amby roapolo andeha isika moron'olona tahaka antsika tovy endrika amintsika. 하나님이 인간을 만들 때 우리처럼 만들자라고 얘기하세요. Et donc lorsque Dieu crée l'homme, il dit créons cet homme à notre image. dia ny teny Andriamanitra hoe andeha isika tamina moronona Adama hoe andeha isika morona olona tahaka antsika. 우리라는 말은 여기 관계적인 용어잖아요. Ici le nous c'est un terme qui désigne une relation. ny teny hoe isika dia filazana teny entina ampiasaina ny fifandraisana. 여기 우리 아버지와 아들과 성령이 관계하시고 교제하시는 것을 말하고 있어요. Le nous désigne ici la relation qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit et leur communion. lay teny isika dia manambara ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia lay firaisana fiombonana. 여기서 하나님이 사람을 만들 때 그를 관계하시기 위해서 만드셨다는 거예요. 삼위 하나님과. Cela signifie que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé pour qu'il puisse communier avec le Dieu trinitaire. ary izany milaza hoe rehefa nahary ny zavatra rehetra Andriamanitra dia niombonana ny ray sy ny zanaka. 놀라운 섭리 아닙니까? 그 하나님이 그 어떤 새나 짐승하고 교제하고 말씀하신 적이 있습니까? Et n'est-ce pas une providence extraordinaire parce que Dieu ne communie pas, n'a pas de relation avec, par exemple, les oiseaux ou les bêtes de la terre. dia zany midika fa Andriamanitra dia tsy mitovy tahaka ny firaisana ao amin'ireo olombelona zany ny fifandraisana amin'ny vorona na ny biby izay noforon'Andriamanitra. 그리고 27절에 보면 하나님께서 자기의 형상대로 사람을 만드십니다. Et il est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 27 que Dieu a créé l'homme à son image. ary mbola nambarana zany amin'ny andiny fahafito amby roapolo fa Andriamanitra nahary ny olombelona hitovy endrika amin'ny tahaka azy. 여기서 말하는 자기라는 뜻은 개별적인 용어인데요. Ici, le son désigne une image individuelle. Son image désigne une image individuelle. ary ilay teny hoe azy dia maneho sary zay manokana. 자기 형상이라는 뜻은 삼위 하나님, 아버지와 아들과 성령 중 어떤 하나님으로 우리가 만들어졌냐 그런 뜻이에요. Son image nous amène à déterminer à quelle image nous avons été créés. Est-ce que c'est à l'image du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit? dia ilay azy io movea petraka ny eritreritra hoe mitovy amin'ny zanaka ve sa mitovy amin'ny ray ilay filazany azy. 저와 여러분은 삼위 하나님 중 어떤 하나님의 형상으로 지음을 받았을까요? Et je vous pose la question, à quelle image avons-nous été créés? Est-ce que c'est à l'image du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? raha petraka ny fanontaniana hoe amin'ny endrika mitovy amin'iza moa zany naharen'Andriamanitra antsika anio amin'ny ray ve sa amin'ny zanaka? 아버지입니까? 아들입니까? 성령입니까? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? mitovy amin'ny ray ve sa mitovy amin'ny zanaka ve sa mitovy amin'ny fanahy masina?
창세전에 하나님께서 하신 그 세 가지 일을 생각하시면 답이 바로 나옵니다. Vous aurez la réponse si vous vous souvenez bien des 3 choses que Dieu a faites avant de créer le monde. dia u tadidinarewa wainareo zany raha tadidinarewa lay zavatra anankitelo izay noarian'Andriamanitra talohan'ny nariana zavatra rehetra. 아들 안에 있는 생명을 우리에게 약속하셨어요. Rappelez-vous que Dieu nous a promis la vie qui est dans son Fils. Dia mila tadidintsika hoe Andriamanitra zany nahary dia Qui est dans son Fils. ny fiainana izay ao amin'ny zanany. 그러면 우리의 형상은 바로 아들의 형상으로 지음을 받았겠죠. Donc, notre image est celle du Fils. Ny endritsika zany dia mitovy amin'ny zanany. 그렇게 하나님과 관계하고 또 하나님의 아들의 형상으로 지으시고 인간에게 하나님의 복을 주십니다. Et après avoir créé l'homme à l'image du Fils, pour que cet homme puisse communier avec Dieu, il va lui donner la bénédiction. 여기 Aby amin'ny nary mitovy endrika amin'ny zanany io zany dia nameny amin'ny alalan'izay ny fitahiana. 여러분 여기 다 목회자들이시니까 하나님의 형상에 대해서 조금 짚고 넘어가겠습니다. Et donc, comme ici la plupart sont des pasteurs, je vais passer outre une explication détaillée de l'image de Dieu. Dia satria betsaka amintsika no pastora dia somary azavaiko amin'ny antsiporiany ny mikasika an'izay. 여러분 일반 신학계에서는 하나님의 형상에 대해서 하나님의 특별한 신적 특질, 신적 속성이라고 말합니다. Dans les écoles de théologie, on apprend que l'image de Dieu renvoie aux attributs internes de Dieu. Ny any amin'ny teolojia dia ampianarina fa ilay Cela renvoie aux attributs internes de Dieu. dia mitondra amin'ny toetran'Andriamanitra ao anatiny. 여러분 신학교에 가면 조직 신학을 배우잖아요. 신론, 인간론, 죄론 뭐 이렇게. N'est-ce pas que en école de théologie, vous apprenez la théologie systématique qui est faite de la théologie de Dieu, de l'être humain, du péché, etc. Dia any amin'ny sekoly teolojika dia ianarantsika mikasika ny amin'ny systématika zay miaraka mombana an'Andriamanitra sy ny fahotana na ny olombelona. 신학은 하나님의 형상에 대해서 비공유적 속성, 공유적 속성, 인간과 공유할 수 있는 속성, 공유할 수 없는 속성 이렇게 말합니다. La théologie va distinguer dans l'image de Dieu les attributs transmissibles et les attributs non transmissibles de Dieu avec l'homme. Dia hita ao anatin'izay zany fa misy ny zavatra zay azo ampitaina amin'ny olona momba an'Andriamanitra ary misy ny tsy azo ampitaina any amin'ny olona momba an'Andriamanitra. 전지전능, 무소부재 이거는 오직 하나님만 갖고 있는 비공유적 속성이죠. Les attributs non transmissibles de Dieu que Dieu possède lui seul, ce sont par exemple la toute-puissance, l'omniprésence. Dia ilay toetran'Andriamanitra zay tsy azo miafindra amintsika olombelona dia ny fahalalany ny zavatra rehetra na koa ny mahatsitoa azy. 그런데 하나님이 우리와 공유할 수 있는 속성이 있어요. 하나님은 영적이시고 인격적이시고, 그렇죠. Mais il y a des attributs que Dieu partage avec les êtres humains, que sont la personnalité, la morale, ce genre de choses. Fa ny zavatra azo afindra na ampitaina amin'ny olombelona dia ny toetoetra na ny fomba fisainana fa tsy mitovy amin'ilay teo. 이게 정통신학에 말하고 있는 하나님의 형상입니다. Et c'est l'image de Dieu que prône, dont témoigne la théologie traditionnelle. Ary ny maha-izy an'Andriamanitra io dia afindra amin'ny alalan'izay efa voalaza tany aloha ny mikasika ny momba an'Andriamanitra. 신학은 발전하고 계속해서 진보됩니다. Mais la théologie évolue en permanence. Fa ny fianaran'ny teolojia dia miova foana tsikelikely. 20세기 들어서 이 하나님의 형상에 대해서 신학자들이
하나님과 관계됨이라고 얘기합니다. Et au XXe siècle, les théologiens vont dire que cette image de Dieu renvoie à la relation avec Dieu. Ary amin'ny taonjato fahatelo izy teo zay na niresahana teo dia milaza La relation, enfin, l'image de Dieu, c'est la relation avec Dieu. ny endrik'Andriamanitra dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra. 우리의 신앙은 계시에 의해서 형성돼요. Notre foi se construit par la révélation. Ny finoantsika dia miorina amin'ny alalan'ny fanesorana ny sarina ny zava-miafina. 신학은 우리의 신앙을 돕는 역할을 하는 거죠. Et la théologie a pour rôle d'aider notre foi. Ary ny fianarana teolojia dia manampy antsika amin'ny resaka finoana. 그래서 우리는 목회자들은 계속해서 발전되는 신학을 알아야 돼요. C'est pour cette raison que les pasteurs doivent connaître cette théologie qui évolue en permanence. Ary ny pastora zany dia mila mianatra foana ny teolojia tsy ampijanona fa mianatra foana. 최근에 영국의 맥도날드라는 신학자가 하나님의 형상에 대해서 이렇게 말합니다. Et récemment, vous avez un théologien britannique du nom de MacDonald qui va dire ceci à propos de l'image de Dieu. Ary misy ny zavatra ambarany MacDonald mikasika ny amin'ny momban'Andriamanitra. 하나님의 형상은 하나님의 아들 됩니다. Il dit que l'image de Dieu, c'est le fait de devenir, c'est être son fils. Ny endrik'Andriamanitra dia ny nahatonga antsika ny hitovy tahaka ny zanany. 이 뜻은 하나님께서 창세전 아들의 생명을 주시기 위해서 그의 아들처럼 우리를 지으셨다는 거예요. 그 형상이요. Il dit que Dieu nous a créés à l'image de son fils pour nous donner cette vie éternelle qu'il a promise. Dia lohariny hitovy endrika amintsika dia tahaka ny zanany zany hanana fiainana. 신학은 이렇게 말하고 있는데 그러면 성경에서는 하나님의 형상을 어떻게 말하고 있을까요? Et alors, que dit la Bible à propos de l'image de Dieu, puisque la théologie dit ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Qu'est-ce que dit la Bible à propos de l'image de Dieu, alors que la théologie dit ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Dia inona zany no afisikany azo baiboly ambara mikasika ny amin'ny endrik'Andriamanitra ny teolojia izay manampy antsika ny amin'ny finoana. 골로새서 4장 4절, 아니 고린도후서 4장 4절에서 그리스도는 하나님의 형상이다라고 말합니다. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, Christ est l'image de Dieu. Dia voalaza ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra andiny fahaefatra fa Kristia dia ilay endrik'Andriamanitra. 골로새서 1장 15절에서는 그리스도는 보이지 않는 하나님의 형상이다. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il est dit Christ est l'image invisible de Dieu. Dia voalaza ao Kolosiana toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo fa Kristia ilay endrik'Andriamanitra. 히브리서 1장 3절에서는요. Dans Hébreux chapitre 1 verset 3, Ao amin'ny Hébreu toko voalohany andiny fahatelo. 그는 영광의 광채, 본체의 형상이다. il est écrit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Dia voasoratra fa ny Kristia dia endrika na taratr'Andriamanitra. 그래서 로마서 8장 29절에서는 Dans Romains chapitre 8 verset 29, Ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahasivy amby roapolo. 하나님께서 미리 아신 자들, 저와 여러분들을 위해서 그리스도는 맏아들의 형상이 되었다라고 얘기해요. Dieu a prédestiné nous, qu'il a connus d'avance pour imiter, pour avoir l'image de son Fils. Andriamanitra zany zay efa nilaza mikasika ny olombelona dia efa voafaritra mialoha ny hitovizany endrika amintsika amin'ny Kristy. 이렇게 하나님이 그 아담을 하나님의 형상, 아들의 형상으로 지으시고 그에게 이제 복을 주십니다. Et c'est ainsi que Dieu a créé Adam à son image, à l'image du Fils, et après cela, il va lui donner la bénédiction. Ary lohariny zany i Adama
mba hitovy endrika aminy dia amin'ny alalany dia ny idinan'ny fitahiny. 하나님께서 아담에게 주신 그 복이 무엇일까요? Quelle est cette bénédiction que Dieu a donnée à Adam? Inona moa izany fitahina izany izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama? Bénédiction. 창세기 1장 28절에 Dans Genèse chapitre 1 verset 28, ao amin'ny Genesis toko voalohany andimy valo amby roapolo. 하나님이 아담에게 그에게 복을 주시고 그리고 그에게 말씀하시되 이렇게 얘기하고 있어요. il est écrit Dieu bénit Adam et lui dit. Voasoratra ao fa Andriamanitra nitsodrano any Adama ary nilaza hoe 하나님이 아담에게 주신 복은 그에게 말씀하신 것이 그 말씀이 복이에요. Cela signifie que la bénédiction que Dieu a donnée à Adam, c'est la parole. ny fitahina izay nomen'Andriamanitra any Abrahama natsodrano dia ny teniny. 그 뒤에 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리라 이것은 어떻게 보면 복의 열매라고 볼 수 있어요. Et on pourrait dire que la description de se multiplier, remplir la terre, prospérer, ce genre de choses qui s'ensuivent, ce sont les fruits de cette bénédiction. Dia ny fitanisana hoe mitera miapitsama menotana dia vokatr'ilay fitsodrana izay nomen'Andriamanitra. 하나님이 그 아담과 관계하고 교제하시기 위해서 그에게 말씀하시는 거예요. Dieu, pour avoir une relation avec Adam et pour communier avec lui, va lui donner la parole. Dia mba ahafahany mifandray amin'Andriamanitra i Adama dia nomeny azy ny teniny. 그래서 아담은 하나님의 그 말씀에 복종합니다. Et Adam obéit à cette parole de Dieu. Ary nambarany tamin'ny Adama fa ankatoavy io tenin'Andriamanitra io. 그 말씀에 복종하는 아담은 하나님은 사랑하셔서 그를 품에 안으시고 그렇게 사시는 거, 교제하시는 거죠. Et Adam qui obéit à sa parole, Dieu va l'aimer, il va le prendre dans ses bras et va ainsi communier avec lui. Ary Andriamanitra izay i Adama izay nino ary nankatoa dia nahatonga ny fitiavan'Andriamanitra ary koa ny fandray sy ny ombona tany. 그래서 이 아담을 하나님 말씀에 복종해서 그의 사랑 안에 거하는 언약적 교제의 존재라고 말합니다. Et on dit d'Adam qu'il est un être de communion, d'alliance, parce qu'il demeure dans l'amour du Père en obéissant à sa parole. Ary i Adama izany dia lohan'ny fifiraisana na fiomborana amin'Andriamanitra. 여러분 이제 계속해서 언약, 교제 이 말을 계속해서 강의를 통해서 들으실 거예요. Vous entendrez plein de fois dans les interventions qui vont suivre les termes de communion, les termes d'alliance. Hoentsika matetika foana amin'ny zavatra zay horesahana eto dia ilay teny hoe firaisana na fiomborana ary ny fifanekena. 아담은 언약 안에서 하나님과 교제하는 존재다 그런 뜻이에요. Adam, c'est un être qui communie avec Dieu dans l'alliance. I Adama dia olombelona zay nifandray tamin'Andriamanitra tao anatin'ny fanekena. 언약이라는 말은 그 아담과 하나님 공적인 관계를 법적으로 규정하는 것을 말해요. L'alliance se définit comme étant la définition d'une relation publique, en l'occurrence entre Adam et Dieu, par la loi. Ny fanekena dia ohatran'ny nisy teo amin'ny fifandraisany i Adama tamin'Andriamanitra zay nisy lalàna napetrany. 이 언약 안에는 언약 당사자 안에 책임이 주어지죠. Et puisque l'alliance est conclue, les parties qui contractent l'alliance ont des responsabilités à assumer. Dia ny fifanekena izany tao anatin'izay dia miteraka fandraisana andraikitra na tompon'andraikitra amin'ny zavatra izay atao.
하나님과 아담은 권위와 질서 안에서 각자의 책임이 주어지는 것입니다. Et à Adam et à Dieu vont être attribuées à chacun des responsabilités dans l'autorité et dans l'ordre qui constitue cette alliance. Ary izay fanomezana fanaovana fanekena tamin'ny Adama izay dia nahatonga azy ho tompon'andraikitra ny amin'ny zavatra izay atao. 아담의 책임은 La responsabilité d'Adam, Ny andraikitry Adama 하나님의 말씀의 복종입니다. c'est d'obéir, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. 복종하는 아담에게 하나님은 그를 돌보세요. Et Dieu va prendre soin d'Adam qui obéit à sa parole. Ary Andriamanitra dia nandray sy nikolokolo any Adama zay nakato sy nanaiky ny teniny. 그를 사랑하시고 그의 안에 거하게 하시죠. Dieu aime Adam et va le faire demeurer en lui. Andriamanitra dia ny Adama ary dia nataony izay nampiorona azy tao aminy. 그래서 하나님은 그의 안에 있는 아담을 생육하고 번성하고 다스리고 충만케 하는 모든 일을 다 해주시는 거예요. Et Dieu va permettre à Adam de se multiplier, de se reproduire, de remplir la terre, d'être prospère lorsqu'il demeure en Dieu. Ary nomeny any Adama zany ny fafana mampitombo ny sy miamaro raha mitoetra ao amin'Andriamanitra. 성경에서 언약관계 안에서 그 책임을 각자의 책임을 다하는 상태를 의라고 말합니다. righteousness. Dans la Bible, on parle de justice en désignant l'état dans lequel les parties qui sont dans l'alliance, qui sont unies dans l'alliance, respectent chacune leurs responsabilités respectives. Ary voalaza ao anatin'ny Baiboly zany fa ny olona rehetra izay miditra tao anatin'ny fanekena dia manaraka an'ilay apaikin'Andriamanitra. 그래서 이사야 32장 17절에는 의의 결과는 영원한 화평이다라고 얘기합니다. Dans Ésaïe chapitre 32 verset 17, il est dit que le fruit de cette justice est la paix éternelle entre les deux parties qui sont dans l'alliance. Dia voalaza ao amin'ny Isaia fa roa amby telopolo andininy fafito ambin'ny folo Que le fruit de cette justice est la paix mutuelle. ny vokatry ny io fahamarinana io dia ny fiadanana famenon'ny tsirairay. 성경에서 하나님과 우리 인간 간의 관계가 그림 언어로 나와 있는데요. Et dans la Bible, cette relation entre l'homme et le Père peuvent être représentées sous forme de schéma. Ary io fifandraisan'ny olombelona sy Andriamanitra io dia mety azo aseho amin'ny alalan'ny sary. 하나님은 우리의 왕이시고 우리는 그의 백성입니다. Dieu est notre roi et nous sommes son peuple. Andriamanitra dia mpanjakantsika ary isika dia vahoakany. 그분은 우리의 목자고 우리는 그의 양이죠. Dieu est notre berger et nous sommes ses brebis. Dia Andriamanitra dia mpiandrintsika dia tsika ondry andrasany. 하나님 우리의 아버지시고 우리는 그의 아들입니다. Dieu est notre père et nous sommes ses fils. Andriamanitra dia raitsika ary tsika dia zanany. 그분은 우리의 신랑이시고 우리는 그의 신부죠. Dieu est notre époux et nous sommes son épouse. Andriamanitra dia tahaka ny vady ary tsika dia vadiny. 그래서 이 안에서 복종과 사랑으로 하나님과 우리는 화평을 누립니다. Et dans cette relation, par l'obéissance et l'amour, nous jouissons de la paix avec Dieu. Ary ao anatin'izay fifandraisan'izay zany dia miaina ao anatin'ny fiadanana isika. 언약 역사에 보면 하나님은 항상 자기 책임을 다하시는 의로우신 하나님이세요. Dans l'histoire de l'Alliance, nous voyons que Dieu assume toujours ses responsabilités et est toujours juste. Ao anatin'ny fifanekena dia Andriamanitra dia mitazona eny andraikiny foana ary tsy mivadika amin'izany mihitsy izy. 이스라엘은 불순종해서 그 언약 관계를 깨뜨리는 불의한 백성이 되죠. Mais les Israélites ne cessent de désobéir et de rompre l'alliance et donc ils sont injustes.
dans l'Alliance. Fa ny Israelita kosa dia tsy mitsahatra manohitra ary tsy mankatoa ary dia tsy marina mikasika amin'izay izy. 하나님은 계속해서 오래 참으시고 그리고 그를 기다리시고 그러면서 이 언약 관계를 견인해 가시는 것이죠. Mais Dieu va perpétuer, va renouveler cette relation d'alliance en faisant preuve de patience envers son peuple. Fa Andriamanitra dia nanehoany maizy azy ka nitoetra tamin'ny faharetana mba ahafahany indray manavao izany. 진짜 하나님은 인간을 창조하실 때 하나님이 그에게 이렇게 말씀하시고 관계하고 교제하는 그런 형상 우리를 만들었다는 거예요. Lorsque Dieu a créé le monde, il nous a créés à une image qui nous permet de communier avec Dieu, d'obéir à sa parole et de demeurer dans son amour. Rehefa namorona any zao rehetra zao Andriamanitra dia teo amin'ny lafiny maha-olona kosa dia nanao fifandraisana manokana izy mba ahafahana mampita an'izay firaisan'izay. 어제 첫 강의에 그 생명의 위계 질서 5단계의 생명의 그림을 우리가 보았습니다. Lors de la première intervention hier, nous avons vu cette image qui représente les 5 niveaux de vie. Dia efa no resana omaly zany dia tamin'ilay sary zany nanehoana an'ilay fiainana anankidimy. 가장 높은 1번 생명은 하나님의 생명인 영생입니다. Et dans cette hiérarchie de la vie la plus haute, la première vie, est la vie de Dieu. Dia ilay ery amin'ny telo ry ambony indrindra ery dia io maneho ilay fiainan'Andriamanitra. 그 다음에 2번 생명이 천사의 생명이죠. Et en dessous, la deuxième vie est la vie des anges. Ary ny fiainana faharoa dia ny fiainan'ny anjely. 우리 인간은 3번 생명으로 창조되었습니다. Notre vie à nous, les humains, c'est la troisième vie. Ary ny fiainantsika ny olombelona dia eo amin'ilay fahatelo. 그리고 동물과 생명으로 이렇게 단계도적으로 지음받았죠. Et s'ensuit la vie des animaux, la quatrième, et la vie des végétaux en cinquième. Dia ahitantsika ny mahaorinan'izay dia ny fiainan'ny biby dia ny fahadimy. 가장 높은 생명이 그 다음 단계의 생명을 지배하고 다스리는 권세가 있습니다. La vie supérieure a ce pouvoir de régner sur la vie qui est inférieure. Dia ny fiainana eo ambony dia manambara fa manana fahefana ary amboniny ilay eo ambany. 하나님께서는 땅에서 만들어진 이 3번 생명을 그리스도를 통해서 그의 아들의 생명을 주셔서 1번 생명이 되게 하시는 것이 이게 복음이에요. Et l'évangile consiste à ce que Dieu va faire en sorte que notre troisième vie, qui est faite de la poussière de la terre, remonte vers la première vie par la vie de Christ. Ary ny fiainantsika ny olombelona zay ny aina avy amin'ny vovoka dia tia no ampakarina ery amin'ny tampony ambony. 그리고 각자의 생명은 그 생명으로 살아가는 법칙이 있습니다. Et à chaque vie correspond ce qu'on appelle une loi de la vie. Ary isaky ireo fiainan'ireo dia misy lalàna zay mifehy an'ilay fiainana. 가장 낮은 단계 식물은 물을 섭취하면서 생명을 유지해가죠. Les végétaux qui sont tout en bas de cette hiérarchie, ils vont vivre, ils vont conserver la vie en absorbant de l'eau. Fa ilay fiainana ao ambany kosa dia miaina ao anatin'ny rano. 동물은 풀을 뜯어먹기도 하고 약한 동물을 잡아먹기도 합니다. Et les animaux qui sont dessus, ils vont vivre en frottant de l'herbe ou en mangeant des proies. Ary ilay biby izay miaina eo ambany zany dia mivelona amin'ny alalan'ny zavamaniry. 그러면 하나님의 형상으로 지음받은 인간의 양식은 무엇입니까? Quelle est donc la nourriture de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Inona zany no sakafon'ny olombelona zay noharina hitovy-endrika aminy? 채소와 고기, 이게 우리 인간의 양식입니까? Est-ce que les légumes ou la viande, est-ce que c'est notre nourriture? Moa ve ireny anana sy legioma ireny
Renivea no tena sakafontsika. 예수님께서 말씀하셨어요. 마태복음 4장 4절에 Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, Jésus va dire ceci. Ao amin'ny Matthieu toko fahaefatra andininy fahaefatra dia izao no nambaran'i Jesosy. 사람은 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 하나님의 말씀으로 사느니라. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tsy ny mofiana no iveloman'ny olona fa teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra. 아멘아? 할렐루야. 여러분, 하나님이 이렇게 우리 인간을 복된 존재로 지으셨다는 거예요. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés en cet être béni. Ary izay no naharin'Andriamanitra dia mahatonga antsika 하나님이 어느 새나 짐승들하고 말씀하시고 관계하시고 그들에게 이렇게 말씀으로 먹이십니까? Dieu ne communie pas, n'a pas de relation et ne donne pas la parole à manger aux bêtes de la terre ou aux oiseaux du ciel. ny olombelona zany dia tsy tahaka ny biby zay misakafo avy amin'ny alalan'ireny zavatra ity ireny. 그래서 하나님이 이렇게 인간을 지으시고 그 인간을 만드시고 너무너무 기뻐하셨다고 잠언 8장 31절에 이렇게 얘기하고 있어요. C'est ainsi que dans les Proverbes chapitre 8 verset 31, il a dit que Dieu a ainsi créé l'homme et qu'il s'est réjoui. Dia zay no voalaza ao am-bolana toko fahavalo andininy faraka amin'ny telopolo fa Andriamanitra nahary ny olombelona ary dia tena niravoravo sy faly izy nanao izany. 왜냐하면 하나님이 이렇게 아담을 말씀의 존재로 지어놓고 창세전 그 아들이 오셔서 생명을 주시기 위해서 이렇게 기뻐하셨다는 거예요. Dieu a créé Adam en tant qu'être de parole et il s'est réjoui parce qu'il allait lui donner cette vie qu'il a promise avant de le créer. Dia Andriamanitra nahary any Adama nahary azy tamin'ny alalan'ny teniny mba ahafahany mandray an'ilay fiainana izay meny. 그래서 이것이 인간 창조의 목적입니다. C'est le but de la création de l'homme. Zay no tanjon'ny namoronana ny olombelona. 예수님이 마지막에 십자가에 달리기 전에 이렇게 기도하셨어요. Jésus, avant d'être crucifié, va adresser cette dernière prière à son Père. Ary Jesosy zay no mbola tao amin'ny hazo fijaliana dia niteny mialohan'ny tamin'ray mialohan'ny namoronana. 아버지께서 내게 주신 자 저와 여러분도 나 있는 곳에 있게 하여 주옵소서. Il prie en disant, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, à savoir vous et moi, ils soient là où je suis. Rayo ny takanarino ahy tamin'ny zavatra rehetra tiako mba. 그래서 창세 전부터 아버지께서 나를 사랑하심으로 내게 주신 영광을 저들도 보기를 원합니다. Et qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dia ahitany ny voninahitro zay niarahako nanana taminao taloha naharinany zavatra rehetra. 그래서 여기서 말하는 나 있는 곳은 아버지의 집을 말해요. 아들이 아버지와 함께 사는 아버지의 집, 아버지의 품. Ici, là où je suis désigne la maison du Père, là où le Fils a été avec le Père. Dia ny filazany hoe eo amin'ny toerana io dia eo amin'izay ao amin'ny tranon'Andriamanitra zay misy ny zanany. 그래서 하나님이 아담을 짓고 아들이 오셔서 생명을 주셔서 그 아버지 집으로 있게 하셔서 함께 사시려고 아담을 이렇게 지으신 것이죠. Et Dieu a créé ainsi Adam pour que, après qu'il soit créé et que Jésus-Christ soit venu, qu'il soit conduit dans la maison du Père et qu'il puisse vivre avec Adam. Dia tao aorinany nahariny any Adama dia efa nomaniny ny antongavan'ny Jesosy Kristy mba ahafahany ireto avy amin'ny Adama mba hiaina ao an-tranony izay misy azy teo aloha. 그래서 성경의 시편 기자들은 하나님께 이렇게 찬양하면서 기도했어요. 하나님 인자가 무엇이길래 사람이 무엇이길래 우리를 돌보시고 생각하십니까? Et les psalmistes vont prier Dieu en disant,
Éternel, qui est le Fils de l'homme pour que tu le considères, pour que tu penses à lui. Ny mpanao salama dia milaza mikasika ny amin'ny zanany mba izay noforonin'Andriamanitra mba ahafahany misaina azy. 그래서 시편 144편 3절 4절에서는 인간이 무엇인지를 얘기하고 있어요. Dans les psaumes chapitre 144 du verset 3 à 4, il est fait mention de ce qu'est l'homme. Dia ao amin'ny salamo fa efatra amby efapolo amby zato andininy ka ny verset 3 à 4. dia andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Raisy tsara ny andiny soratra masina. 하나님이 그에게 영광과 존귀의 관을 씌워주셨어요. Dieu a mis sur la tête de l'homme la couronne de gloire et de préciosité. Dia Andriamanitra nametraka an'ilay satroboninahitra eo amin'ny lohany ny olombelona. 천사보다 조금 못하게 지으셨죠. Mais il a créé inférieur aux anges. Fa noforoniny ho ambaniky ny anjely. 그런데 그 인간을 시편 144편 기자가 사람은 헛것 같고 그림자에 불과하다 이렇게 말해요. Mais ce psalmiste qui a composé ce psaume 144, il dit que l'homme, c'est du néant, c'est du rien, et c'est qu'une image. Voalaza ao amin'ny salamo faefatra amby efapolo amby zato dia voalaza fa tsinontsinona ny olona fa tahaka ny sary. 103편 13절 14절에는 하나님이 우리의 체질을 아시는데 우리의 체질이 먼지다 이렇게. Et dans Psaume chapitre 103 du verset 13 à 14, il est écrit que Dieu connaît notre condition humaine, que nous sommes que poussière. Ary voalaza ao amin'ny salamo fahatelo amby zato ny andininy 13 à 14. fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa isika dia tahaka ny Que nous sommes que poussière. dia isika dia vovoka ihany. 시편 62편 9절에서는요. Dans Psaume chapitre 62 verset 9, Ny salamo faharoa amby enimpolo andininy fahasivy. 사람은 입김. l'homme n'est qu'un souffle. Ny olombelona dia tsy inona fa tahaka ny fofona mandalo, fofona. 인생은 속임수. La vie de l'homme n'est qu'un mensonge, n'est que tromperie. Ny fiainan'ny olombelona tsy hafa fa dia fitaka sy lainga. 인간은 저울에 달면 입김보다 가볍다. L'homme est plus léger qu'un souffle. Ny olombelona dia maivana tahaka ny empoka. 근데 하나님이 우리에게 이런 먼지 같은 자에게 생명을 주시려고 우리를 그렇게 창조했다는 게 얼마나 복됩니까? Mais n'est-ce pas une bénédiction que de savoir que Dieu nous a créés, nous qui sommes que poussière, nous qui ne sommes rien, que Dieu nous a créés pour donner sa vie éternelle. Dia isika zay tsinotsinona vovoka sy rivotra mandalo dia amin'ny alalantsika no tian'Andriamanitra apitaina ilay fiainana mandrakizay. 여러분에게 다시 한번 강조해서 말씀드리고 싶은 것은 이것인데요. J'aimerais insister sur ce point. Tiako hotsindrina kely io teboka iray io. 하나님의 아들은 창세 전에 아버지께로부터 직접 태어난 생명, born of God이라는 것입니다. Le Fils de Dieu est la vie qui est née du Père avant la fondation du monde. Dia ny zanaka dia ilay fiainana zay nateraka Andriamanitra mialohan'ny renany zavatra rehetra. 아담은 땅에서 만들어진 made of God이다. Adam, quant à lui, est une créature créée par la poussière de la terre, donc un être qui est créé par Dieu. Ka ny Adama zay noforon'Andriamanitra niainga avy amin'ny vovoka dia noariana hitovy endrika amin'Andriamanitra. 그래서 예수님이 요한복음 8장 23절 이하에서 이렇게 말씀하세요. Jésus dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 23, Jesosy milaza amin'ny janona toko fahavalo manomboka amin'ny andiny fahatelo amby roapolo. 너희는 아래서 났다. vous êtes nés d'en bas, Nareo dia teraka avy ety ambany. 나는 위에서 났다. mais moi je suis né d'en haut. Fa izaho kosa dia avy any ambony. 너희는 세상에 속해 있다. Vous êtes de ce monde, Ianareo
haviam nizo tontolo zao io. 나는 세상에 속해 있지 않다. Mais moi, je ne suis pas de ce monde. Fa izaho tsy avy amin'izao tontolo zao. 너희는 세상에서 나서 죄 가운데 거하다가 사망에 거할 것이다. Vous, vous êtes nés de la terre et vous mourrez dans vos péchés. Dia ianareo dia niforona avy amin'ny tany dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. 멸망하지 않으려면 너희는 바로 내가 누구인지를 알아야 한다. Pour éviter que vous mouriez, vous devez savoir qui je suis. Dia mialohan'ny hahafatesanareo dia tokony ho fantanareo hoe iza moa aho. 내가 그인 줄 알지 못하면 사망에 처한다. Si un homme ne sait pas qui je suis, ce que je suis, eh bien, il est dans la mort. Ny olona izay tsy malala hoe iza moa aho dia tsy hafa fa ho ao amin'ny fahafatesana. 여기서 말하는 내가 그는 예수 그리스도가 계시하시는 하나님을 말하고 있어요. Et ici, ce que je suis désigne le Dieu que Jésus, son Fils, révèle. Dia ny filazany hoe iza moa aho dia tsy iza fa ny zanana izay mampafantatra ny n'Andriamanitra. 예수 그리스도가 계시하시고 인도하시는 하나님께로 오는 것이 구원입니다. Et le salut, c'est le fait de venir, d'atteindre le Père auquel Jésus-Christ nous conduit. Dia ary ny fiainana mandrakizay dia miandry ny ray izay ao amin'ny zanany. 땅에서 난 자는 반드시 하늘에서 오신 아들을 통해서 하나님께로 갈 수 있습니다. Celui qui est né de la terre ne peut aller vers Dieu que par le Fils de Dieu qui est venu du ciel. Ary ny olona izay miainga avy amin'ny tany dia tsy ho afaka ho tonga amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay avy any an-danitra. 그래서 하나님은 창세전 약속된 아들의 생명을 주시기 위해서 이 아담을 이 세상에서 만드신 거예요. Dieu a créé Adam dans ce monde pour lui donner au final la vie du Fils qu'il a promise. Ary noforonina i Adama mba ahafahany koa izay fanapahan-tenany ny zanany izay ho avy. 그래서 아담은 반드시 오실 그리스도가 되어야 될 존재로 지음을 받았습니다. Et Adam a été créé comme un être qui doit devenir le Christ qui va venir. Ary Adama dia tahaka ny olona izay mampatsiaro an'ilay Kristia izay mbola ho avy. 그리스도는 zanany izay ho avy. 그리스도는 아담이 되어야 될 본질적인 인간이에요. Christ, c'est l'être humain essentiel que Adam doit devenir. Dia Kristia izay tonga olombelona avy any an-danitra dia ho avy. 그런데 그가 오시기 전에 그로부터 떨어져 나가는 사건이 일어나고 맙니다. Mais avant que Christ ne vienne, il s'est passé un événement qui a fait que Adam s'est désolidarisé de Christ. Ary mba ahafahany Kristy ho avy indray zany dia tsy maintsy mila miataka miala aloha Adama mba hatonavany Jesosy Kristy. 그것이 여러분들이 잘 알고 있는 창세기 3장에서 일어난 범죄 사건입니다. Et il s'agit de cet événement du péché originel qui est décrit dans Genèse chapitre 3. Dia Isaia-lay filazana mikasika amin'ilay fahotana fototra izay voambara ao amin'ny Genesis toko fahatelo. 여러분, 아담은 하나님이 맺으신 창조 언약 백성이에요. Adam, c'est le peuple de l'alliance de la création. Dia Adama dia olony fanekena ao amin'ny testamenta taloha. 언약 안에 거하도록 하나님이 언약 명령을 하십니다. Et pour que Adam puisse demeurer dans cette alliance de la création, Dieu va lui donner un commandement. Ary mba hatonga an'izay toronisiny Adama izay dia nanome didy izy. 하나님의 말씀을 주시는 거예요. Dieu lui donne sa parole. Dia Andriamanitra nanome azy ny teniny. 창세기 2장 16절에서 17절 말씀 기억하시죠?
Vous vous souvenez de Genèse chapitre 2, du verset 16 à 17? Tadidinareo ny amin'ny Genesisy toko faharoa andiny faina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo. 동산에 있는 각종 나무 열매는 너희가 입으로 freely 자유대로 먹어도 좋다. Dieu dit à Adam, tu pourras manger librement de tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin. Dia Andriamanitra ny teny tamin'ny Adama hoe ny azo rehetra eo amin'ny sa dia malalaka azonao hohanina daholo. 그러나 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라. Mais tu ne dois pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy kosa dia tsy tokony ho azonao hohanina. 먹을 경우 반드시 죽을 것이다. Et si un jour tu en manges, tu mourras certainement. Ary amin'ny andro izay nanao azy dia ho faty tokoa ianao. 이제 언약 관계 안에서 하나님이 어떤 조건의 규정을 줍니다. Dans cette relation d'alliance, Dieu va donc imposer ainsi cette condition. Ao anatin'io fifandraisana amin'ny fanekena io dia nametraka an'io fepetra io izy. 뭐뭐 하면 뭐뭐 할 것이다 이렇게 말씀하시는 거예요. Donc il dit, si tu fais ça, il va se produire ceci. Laza hoe raha izao ny ataonao dia izao zavatra mitranga, raha izao ny ataonao dia izao zavatra mitranga. 그래서 여기서 아담이 말씀에 복종하면 아담은 하나님과 관계하면서 사는 거예요. Donc ici, si Adam obéit à la parole de Dieu, Adam va vivre dans la communion avec Dieu. Dia araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia Adama dia miaina tao anatin'ny firaisana fiongorona amin'Andriamanitra. 그러나 이 말씀을 어기면 이 말씀대로 반드시 죽는다 이렇게 말씀하고 있어요. Mais si Adam désobéit à la parole de Dieu, conformément à cette parole, Adam va mourir certainement. Fa raha ohatra zany ka miala tamin'ny fankatoavana i Adama dia azo antoka fa tena maty tokoa izy. 말씀을 받은 아담에게 복종은 사느냐 죽느냐의 문제예요. Et c'est une question de vie ou de mort pour Adam d'obéir à la parole que Dieu lui a donnée. Ary dia resaka na fahavelomana na fahafatesana ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. 지켜도 되고 안 지켜도 되는 선택이 아니라는 겁니다. Et donc ce n'est pas un choix, c'est pas une option qui lui donnerait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Noho izany dia tsy hoe resaka safidy na miankina amin'ny tsirairay no hoe ankatoa sa tsy ankatoa an'Andriamanitra. 왜냐하면 아담과 하나님은 언약 관계를 맺었잖아요. Et c'est parce que a été noué entre Dieu et Adam une relation d'alliance. Satria efa nisy fifamatorana tamin'ny Adama sy Andriamanitra aminay fanekena. 아담에게 복을 주시려고 반드시 지켜야 될 명령으로 이 말씀을 주신 것입니다. Et pour bénir Adam, Dieu lui a donné cette parole à laquelle il doit obéir, coûte que coûte. Mba hitsofan'Andriamanitra rano azy dia nomen'Andriamanitra azy io teny io mba tena ho hajainy tanteraka. 그런데 하나님의 명령이 딱 주어지니까 어디에 있었는지 모르는 죄의 세력이 뱀을 통해서 아담에게 접근합니다. 여자와 아담에게. Mais lorsque ce commandement de Dieu a été donné, la puissance du péché va entrer en action par le serpent dont on ne sait pas où il provient. Rehefa nomen'Andriamanitra azy io didio dia miditra tamin'ny alalan'ilay menarana ela ny fahotana tonga tao amin'ny olombelona. 여러분 창세기 3장에서 아담이 죄를 범했다라는 사실보다 계명이 주었을 때 죄의 세력이 탁 활동한다는 걸 보셔야 돼요. Et vous devez voir dans Genèse chapitre 3, plus que le fait que Adam ait péché, le fait que la puissance du péché a agi lorsque le commandement de Dieu lui a été donné. Dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahatelo izany fa hitantsika fa nanjary nanindry ary nanam-pahefana teo amin'ny tontolo ny fahotana rehefa tsy nankatoa i Adama. 하나님이 지으신 동물 중에 이 뱀이 굉장히 지혜롭다고 합니다. Et il est écrit que parmi tous les animaux que Dieu a créés, ce serpent était le plus rusé.
Ary nambara ao anatin'izany fa amin'ny biby rehetra izay noharian'Andriamanitra dia imenarana no fetsy indrindra. 뱀이 그 속으로 들어가서 먼저 여자에게 접근해요. Et le serpent va d'abord s'adresser à la femme. Ary ny menarana dia tonga dia nanantona ny vehivavy aloha. 창세기 3장 1절에서 6절에 보면 여자와 대화 속에 보면 여자가 하나님의 말씀을 정확하게 알지 못하고 있어요. Dans Genèse chapitre 1 dans Genèse chapitre 3 du verset 1 à 6, lorsque l'on regarde la discussion entre le serpent et la femme, on voit que la femme ne connaît pas correctement précisément la parole de Dieu. Rehefa hitantsika eny amin'ny Genesis toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia hita tsara fa tena mbola tsy voafehan'ny Eva ny mikasika ny tenin'Andriamanitra. 먹지도 말라고 하셨는데 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다고 하와가 얘기합니다. Dieu avait dit, tu ne mangeras point, mais la femme dit que Dieu lui a dit de ne pas manger, de ne pas toucher non plus aux fruits. Dia Andriamanitra no efa niteny zany hoe aza mikasika an'io voankazo io ianao. 죽을까 하노라 이렇게 죽을지도 몰라 이렇게 말해요. 반드시 죽으리라고 말씀하셨는데. Et aussi, alors que Dieu a dit qu'il mourrait certainement, la femme dit, ah peut-être qu'on va mourir. Dia Andriamanitra nilaza mihitsy hoe ho faty tokoa ianao nefa raha jerentsika ny tenin'ra vehivavy dia angamba ho faty. 그래서 아담은 하나님께 직접 말씀을 받았고 하와는 아담을 통해서 간접적으로 말씀을 받았다. 그래서 말씀을 잘 모른다. 이렇게 말하는 분들도 있어요. Et donc il y a des personnes qui disent que l'homme, Adam, a reçu directement la parole de Dieu et que la femme l'a reçue de la part d'Adam, donc indirectement, et que c'est la raison pour laquelle la femme ne connaît pas précisément la parole de Dieu. Dia hita zany fa ny tenin'Andriamanitra dia nomena mivantana ny Adama dia i Adama indray no mampita tany amin'ny raha vehivavy dia hita fa tsy tena mbola manana tsara ny vehivavy. 여러분 여기 죄의 세력은 하나님에 대해서는 매우 잘 알고 있어요. 다 하나님에 대해서는 다 잘 알고 있습니다. Ici, la puissance du péché qui agit connaît très bien Dieu. Dia hitantsika eto zany ny herilay fahotana dia Il connaît la puissance du péché qui s'adresse à la femme, connaît très bien qui est Dieu. dia any fahotana zany zay nifanatrika tamin'ny Eva dia nahafantarana hoe iza Andriamanitra. 그런데 성경은 이 죄의 세력에 대해서 불순종의 영이라고 말해요. Mais la Bible dit de cette puissance du péché que c'est l'esprit de la désobéissance. Ary io hery fahotana io dia tsy inona io fa ny fanahin'ny tsy fankatoavana. 하나님을 다 알지만 하나님께 불순종하게 만드는 영이라는 거예요. Et c'est donc l'esprit qui certes connaît très bien Dieu, mais qui amène à lui désobéir. Ary ny fanahy no malala an'ilay Andriamanitra dia nitarika ny olona tsy ankato azy. 말씀을 받은 하나님의 백성에게 접근해서 불순종하게 해서 하나님과 관계를 끊어버리려고 하는 게 이 죄의 세력의 목적입니다. Et l'objectif de cette puissance du péché, c'est de s'adresser au peuple de Dieu qui a reçu la parole de Dieu pour que ce peuple désobéisse à cette parole et que la communion soit coupée. Zany hoe ilay fahefan'ilay fahotana izany dia fantatsara ilay herin'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra dia notaritina ny olona mba tsy hankatoa an'ilay teny dia izay ilay fahefan'ny fahotana. 근데 안타까운 것은 여기 하와가 여자가 말씀을 정확하게 모르고 있다는 거예요. 알고 있긴 하는데. Malheureusement, Ève connaissait la parole, mais elle ne la connaissait pas précisément. Fantana tokoa ny fa Eva malala ny soratra masina fa tena tsy hainy na voafehany tsara. 여러분 우리가 누구로부터 듣고 또 유튜브를 통해서 듣고 간접적으로 듣는 것은 이렇게 죄의 세력에 당할 수 있어요. Et nous également, nous pouvons être la proie facilement de la puissance du péché si nous continuons à
à avoir accès à la parole de Dieu indirectement de la part d'autres personnes, de la part de YouTube par exemple. Indraindray zany tsika misy zavatra maro no andalovan'ilay fahalalantsika momba an'Andriamanitra mety amin'ny olona na amin'ny alalan'ny YouTube. 우리가 말씀을 바르고 정확하게 알지 못하면 죄의 세력에게 당합니다. Et nous perdons face à cette puissance du péché si nous ne connaissons pas la parole de Dieu correctement et précisément. Dia manjary tafalatsaka ao anatin'ny fahaverezana isika raha toa ka tsy tena haintsika ny tsara ilay tenin'Andriamanitra. 사도행전 2장에 보면 오순절 성령이 임했던 사건이 있습니다. Dans Actes chapitre 2, vous avez l'événement de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia hitantsika anao ny andro zay nahatonava ny fanahy masina dia tamin'ny andron'ny Pentekosta. 그때 베드로 사도가 이스라엘 백성들을 모아놓고 이렇게 말을 해요. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre va rassembler le peuple d'Israël et va leur dire ceci. Ary dia nangon'ny Petera ny olona dia izao no nambarany tamin'izany. 사도행전 2장 36절 38절 말씀인데요. C'est dans Actes chapitre 2, du verset 36 à 38. Dia ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. 너희 이스라엘은 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 바르고 정확하게 알아야 한다. Il leur dit, vous devez savoir correctement ce Jésus que vous avez crucifié. Dia tokony ho fantarareo tsara ilay Jesosy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait devenir Christ et Seigneur. Ilay Jesosy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. 예수가 그리스도라는 것을 정확하고 바르게 알지 못한 것을 회개하라고 얘기합니다. Et il leur dit de se repentir du fait qu'ils n'ont pas connu précisément Jésus en tant que Christ. Ary dia nambara tamin'izany tokony bebaka ianareo satria tsy nahalala azy amin'ny maha-Kristy azy ianareo. 그들은 예수가 그리스도인 것은 제대로 알지 못해서 그 십자가에 죽은 거예요. Eux, parce qu'ils ne connaissaient pas précisément le fait que Jésus était le Christ, ils l'ont crucifié à la croix. Satria tena tsy fantany tsara fa io Jesosy io ane ilay tena Kristy dia nomboany zareo tamin'ny hazo fijaliana. 왜냐하면 그들이 기다려온 그리스도는 다윗처럼 어떤 정치적인 해방을 가져다주고 사회적인 정의와 경제적인 부유를 가져다준 그런 메시아를 기다렸어요. Parce que eux, ils s'attendaient à un Christ qui, comme le roi David, allait être ce libérateur politique. Satria ny veriny zareo fa ity Jesosy ity dia noeritreretiny tahaka Davida izay olona ara-politika. 근데 그가 십자가에서 죽으시고 부활한다고 얘기하니까 그를 못 박아버리고. Mais quand il a dit qu'il allait mourir à la croix et ressusciter, c'est là que ils ont décidé fermement de le crucifier. Dia satria zay no natokany zareo zany mila omboana amin'ny hazo fijaliana io. 그런데 하나님이 그를 주와 그리스도가 되게 하셨다고 얘기했어요. 높이 들리신 주와. Mais Dieu a fait devenir ce Jésus Christ et Seigneur qui est élevé dans les cieux. Ary Andriamanitra zany no natonga an'io Jesosy io ary nambarany fa izy ilay Kristy zay avy any an-danitra. 그 말을 듣고 거기 있는 이스라엘 백성들이 어찌할꼬 하면서 베드로에게 얘기를 했어요. Et en entendant ces paroles, cette foule qui était rassemblée devant Pierre lui dit, que ferons-nous, frères? Ary rehefa nandehan'izany teny nambarany Petera izany ny olona dia taitra ka nanontany hoe inona zany no tokony ho ataonay. 너희 여기 각 사람은 예수 죽인 죄를 회개하고 그리스도의 이름으로 세례를 받아 성령을 선물로 받으라고 얘기합니다. Pierre leur dit que chaque personne qui a crucifié Jésus se repente et que chaque personne soit baptisée au nom de Christ et reçoive le Saint-Esprit comme don.
Ary nambarany tamin'ireo olona ireo izay nanombo azy dia ianareo mila mibebaka mandray ny fanahy masina. 죽으시고 부활하신 그리스도와 연합돼서 죄사함과 영생을 받는 것입니다. C'est le fait de s'unir avec le Christ qui est mort et ressuscité et ainsi avoir la vie éternelle. Ary avy amin'ny alalan'ny firaisana sy fiombonana amin'io Jesosy izay nombona tamin'ny hazofijaliana io no azahoana fiainana mandrakizay. 여러분 말씀을 정확하고 바르게 알지 못하면 이 여자처럼 그런 죄의 세력에 완전히 지배를 받는 것이에요. Et si on ne connaît pas précisément la parole de Dieu comme l'a été Ève, nous entrons sous l'emprise de la puissance du péché. Raha tsy mahalala tsara ny soratra masina tahaka ny Eva io dia ho tafiditra ao anaty vovo dia ho andevon'ny fahotana. 여러분이 말씀을 복음을 정확하고 바르게 알아야 여러분도 생명으로 살고 여러분에게 맡기신 여러분의 성도들, 여러분 주님의 백성들도 생명으로 살 수 있는 것입니다. Et c'est lorsque vous connaîtrez précisément et correctement la parole, lorsque vous connaîtrez l'évangile correctement, c'est là que vous vivrez vous-même l'évangile, la vie éternelle, et que les personnes que Dieu vous a confiées aussi pourront jouir de la vie éternelle pleinement. Ary rehefa hita sy fantatritsika tsara io tena filazantsara marina io dia afaka iaina amin'izany tanteraka isika ary amindra izany amin'ny hafa. 그러니까 하나님을 잘 알지 못하니, 말씀을 잘 알지 못하니 하와가 그 먹지 말라는 그 과일을 먹고 아담에게도 주어 아담도 범죄하고 맙니다. Et puisqu'elle ne connaît pas précisément Dieu et sa parole, Adam va être séduit par cette puissance du péché, va manger le fruit et va le donner également à Adam. Ary satria vokatra izay tsy fahalalany Eva izay dia i Adama koa dia nanjary voafandrika tamin'ny alalan'ny vadiny izay tsy nalala tsara soratra. 하나님의 말씀대로 내가 불순종하면 나도 반드시 죽고 내 옆에 있는 사람들도 반드시 죽습니다. Et sachez que conformément à la parole de Dieu, si moi je désobéis à la parole de Dieu, moi je meurs, mais également la personne qui est à côté de moi. Ary tokony ho fantatritsika zany fa amin'ny andro izay safidianantsika ny tsy ankatao ny soratra masina dia ho faty aritsika ihany fa hatramin'ny olona izay eo akaikitsika dia manjary voakasika zany. 그 말씀에 불순종하면 어떤 일이 일어났습니까? Et qu'est-ce qui s'est passé après que Ève et Adam ont désobéi à la parole de Dieu? Ary ny zava-nitranga rehefa tsy nankatoa any zany tenin'Andriamanitra zany Adama sy Eva. 창세기 3장 7절 이후에 보면 Dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 7, Ary ao amin'ny Genesis toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahafito 아담이 눈을 뜹니다. Adam va avoir les yeux ouverts. dia i Adama dia nanomboka nahiratra ny masony. 자의식이 생긴다는 뜻이에요. Et avoir les yeux ouverts veut dire que va émerger la conscience de soi. Dia tonga saina izy tamin'izany. 벌거벗었기 때문에 자기가 벌거벗은 모습을 보고 비참해서 견딜 수 없게 됩니다. Ils ont vu leur état de nudité, ils ne pouvaient pas supporter leur honte et ils se sont cachés. Dia nanjary hitany ny fitanjana dia tsy zaka intsony zany dia tatoerana hiafenana izy. 근데 원래 아담과 하와는 벌거벗었으나 부끄럽지 않은 존재였어요. 하나님 안에 있었기 때문에요. Mais au départ, Adam et Ève, puisqu'ils étaient en Dieu, ils n'avaient pas honte de leur nudité. Nefa talohan'izay dia tsy nahita an'izany fitanjana izany izy ireo. 이게 하나님 품속에 있어야 될 아담이 하나님 밖으로 나와버렸기 때문에 그가 벌거벗은 것을 수치스러워서 견딜 수 없는 것이죠. Et parce que Adam, qui devait demeurer dans le sein du Père, en est sorti, il ne pouvait pas supporter cette honte de sa nudité et il s'est caché. Dia hitan'izany fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fahitany tenan'izay izy dia
voatery tsy maintsy nitady toerana hiafenana. 이게 바로 죽음의 중상이에요. Et c'est ici le signe de la mort. Ary izay no famantarana mikasika ny fahafatesana. 내가 나를 보는 거. C'est moi qui me regarde moi-même. Zaho izay mijery ny tenako manokana. 아담은 하나님 안에서 보고 하나님 안에서 통치하고 하나님 안에서 사는 존재였어요. Adam était à la base quelqu'un qui regarde depuis le sein du Père, qui dirige depuis le sein du Père et qui vit depuis le sein du Père. Donc, Adam était au départ quelqu'un qui voyait depuis, en étant dans le sein du Père, qui dirigeait et qui vivait en étant dedans. Dia Adama taloha dia niaina tao amin'Andriamanitra dia nahita tsara ny ray. 그 이후부터 아담은 자기의 비참함을 가리기 위해서 무화과 잎을 엮어서 그 치마로 삼습니다. Et dès à présent, pour cacher sa honte, Adam va prendre des feuilles de figuier et va en faire une ceinture. Ary dia nanomboka teo rehefa nahita ny tenany izy dia nitady ravina viavy dia mba hanafenany ny tenany na fitanjahana. 여기서 치마는 히브리어로 카고레라는 말인데 Ici, la ceinture veut dire en hébreu kaboré. Ny teny niafenan'izay amin'ny teny hébreu dia kabore. 벌거벗은 상태에서 아주 가느다란 벨트를 메고서 자기의 비참함을 가렸다라고 생각하고 있어요. Et c'est une ceinture pour le moins insignifiante que Adam met en disant j'ai couvert ma nudité. Ary dia izay fehikibo izay zany dia midika hoe anakonany ny enatra. 그런데 이게 하나님 품속으로 돌아오지 않으면 아담은 결코 이 비참함을 자기가 해결할 수 없습니다. Mais si Adam ne revient pas dans le sein du Père, en aucun cas il pourra surmonter sa honte. Raha ohatra ka nipetraka nijanona tao amin'ny san'Andriamanitra tao i Adama dia afaka nazaka ny enatra. 이게 바로 인간의 죽음이 이 상태에 이르는 것입니다. Et c'est l'état de la mort dans lequel se retrouvent tous les êtres humains. Dia izayilay fahafatesana izay hipetrahantsika 하나님께서는 이런 아담에게 찾아오시죠. Et Dieu va venir auprès d'Adam. Ary Andriamanitra dia tonga nanantona ny Adama. 그리고 아담과 하와와 뱀을 심판하십니다. Et Dieu va juger Adam, Ève et le serpent. Ary dia notsarain'Andriamanitra i Adama sy Eva ary koa ny menarana. 이제 뱀에게는 저주와 파멸이 선포되고요. Et au serpent, il va proclamer la mort et la destruction. Ary tamin'ny menarana dia tonga dia nambarana fa dia ho fatsy ho potehany tokoa. 아담과 하와에게는 가죽고 여자의 후손과 가죽으로 오실 그리스도를 선포합니다. Et à Adam et Ève, Dieu va proclamer le Christ qui va venir en tant que la postérité de la femme et qui est symbolisé par les habits de peau. Dia ary lay Andriamanitra i Adama sy Eva izany dia voatery tsy maintsy namoronan'Andriamanitra hoditra mba ho fitafiany zareo. 여자의 후손과 가죽으로서 오실 그리스도께서 오신다는 복음이 선포된 것입니다. Et là a été proclamé l'évangile qui dit que Christ va venir en tant que postérité de la femme et en tant que habit de peau. Dia izay zany no voalaza eo sady mikasika ny amin'ny filazantsara dia ny atongavan'i Kristy dia tsy izay zany fa lay hoditra atafy ny enatra. 그래서 아담의 죄 문제를 해결하시고 Et ce Christ va régler le problème du péché d'Adam. Ary Kristy zany no anamana amaorana mikasika an'izay fahotana izay. 그래서 창세전 약속하신 생명을 주시러 오시는 그리스도가 이제 성경 전체, 구약 성경 전체에서 증거될 것입니다. Et il va donner la vie éternelle. Et ce Christ va être annoncé tout au long de l'Ancien Testament.
Ary zany no anome an'io fiainana mandrakizay io mandritra ny fiainana. 저와 여러분은 아담 안에서 태어나서 모두 다 죽음 가운데서 태어납니다. Vous et moi, nous sommes des pécheurs en Adam et nous naissons dans la mort. Dia isika izany dia nandoga ny fahotana kama dia voatahiry anaty fahafatesana. 그런 우리를 위해서도 창세전 약속하신 생명은 취소되지 않습니다. Et pour nous, la promesse de Dieu de la vie éternelle avant la fondation du monde n'a pas été annulée. Ary ho antsika ilay teny fampanantenana izay efa nataon'Andriamanitra talohan'ny naharina ny zavatra rehetra dia tsy nofoanany. 그래서 그리스도가 오셔서 그의 죽음을 통해서 우리를 죄를 용서하시고 창세전 약속하신 생명을 주시는 것이죠. Christ vient et par sa mort, il règle notre problème du péché et nous donne la vie éternelle. Ary Jesosy dia tonga ary amin'ny alalan'ny fahafatesany no amahany ny olana mikasika ny fahotana. 이제 이후로 이어지는 이제 구약의 복음이 계속 증거될 것입니다. Et dans l'intervention suivante, on parlera de l'évangile de l'Ancien Testament. Ary ho resantsika ny rehefa avy eo zany ny filazantsara izay efa ao anatin'ny testamenta taloha. 계속해서 성령께서 우리 안에 복음을 바로 알고 또 생명으로 이어지는 이 진리 가운데 인도하기를 바랍니다. Et je prie pour que l'Esprit de vérité continuellement vous révèle la parole et qu'il nous conduise dans la vie dans la vérité de la vie éternelle. Dia hitantsika ny ao anatin'izay zany ny mikasika ny amin'ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra. 기도하겠습니다. Nous allons prier. Taratsika. 하나님 아버지 감사합니다. Merci Père. Misaotra Rayo. 창세전 약속된 아들의 생명을 주시기 위해서 아담을 창조하셨습니다. Tu as créé Adam parce que tu as promis avant la fondation du monde de lui donner la vie éternelle. Noforoanao i Adama satria efa nanome fampanantenana ianao fa hanome fiainana amin'ny Adama. 그러나 아담의 불순종에도 불구하고 이 창세전 약속은 취소되지 않습니다. Mais malgré la désobéissance d'Adam, cette promesse de la vie éternelle n'a pas été annulée. Na dia teo aza ny tsy fankatoavany Adama an'ilay baiko dia tsy nofoananao ny teny fampanantenana hanome fiainana. 여자의 후손과 가죽옷으로 오실 그리스도를 통해서 하나님 반드시 우리에게 생명을 주십니다. Et certainement, Dieu nous donne cette vie éternelle par Christ qui vient en tant que postérité de la femme et en tant qu'habit de peau. Ary azo antoka fa ilay Jesosy Kristy izay ho avy taranaky ny vehivavy izay tandindon'ilay hoditra izay anakina ny henatra dia izy no hanome fiainana. 이 세상을 창조하시고 우리를 또 생명으로 구원하시는 하나님을 찬양합니다. Nous louons le Dieu qui a créé le monde et qui nous donne le salut. Diraitsika ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ary koa efa nanomana ny famonjena. 지속해서 이어지는 구약의 복음 가운데 성령께서 역사하십시오. Je prie le Saint-Esprit pour qu'il agisse dans l'intervention qui suivra, qui concerne l'évangile de l'Ancien Testament. Dia mangataka ny fanahy masina ao mba hanazava izay ho resana avy eo ny fahitana ny filazantsara amin'ny testamenta taloha. 감사드리고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Nous te rendons grâce et nous prions au nom de Jésus. Dia misaotra anao izahay amin'ny